پرستی، لا علمی. جاہلو، جو ہم مرزا صاحب کے بارے میں بتا رہے ہیں، عام فہم مسلمان 99.9 دنیا کے مسلمان جو بھی ان کا عقیدہ ہے، ان کے فہم کی میں بات کر رہا ہوں کہ ان کا یہی عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، نہ وہ قرآن سے کوئی نئی چیز ڈالیں گے نہ نکالیں گے. جب ہم مرزا صاحب کے بارے میں کہیں تو پھر ان کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور یہی سوال میں آپ سے کروں، اگر نہ انہوں نے قرآن میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی نہ نئی چیز نکالنی ہے، لانی ہے، نہ ڈالنی ہے، نہ نکالنی ہے، تو پھر انہوں کے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ آئے نہ آئے، بے شک نہ آئے، ہمیں کیا ضرورت ہے ان کی؟ ریپیٹ ہو رہی ہے، میں جواب دوں؟ بس رپیٹ، اس کا جواب دے دیں، آگے نہیں جائیے گا. ابن نہیں، آگے نہیں مریم جاتا، ہے، کس آگے نے نہیں کہہ جاتا، دیا، ادھر نہیں، میرے آگے سوال نہیں کا جاتا، جواب دینا. آگے نہیں جاتا. جی میں نے آپ کو جی. جواب دے دیا، میں ان کو آسمان پہ نہیں مانتا، تو آپ نے یہ سارا جواب مجھے او کیوں دیا؟ یار، اب آپ آپ کیا مجھے مانتے بتائیں. ہو؟ ایک بندے کی اب مجھے کوئی میری آپ سے ویلیو بات کرنی ہو ہے. رہی ہے نا، میری بات آپ سے ہو رہی اور ہے، اب میں مجھے آپ نے مسلمانوں بتانا سے ہے بات کہ کر رہا ہوں، میں اب مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں جن کا یہ فہم ہے، ان سے بات کر رہا آپ کی ہوں. بات تو میرے ساتھ ہو رہی ہے، 99.9 دنیا میں وہ مسلمان ہے. آپ کی بات میرے ساتھ ہو رہی ہے. اب آپ مجھے بتائیں، کیا او آپ یار، آپ مرزا صاحب کو اکیلے کی ابن کیا مریم نہیں مانتے؟ آپ کو اپنے دین کا نہیں پتا، مجھ سے کیا بات کرو گے؟ آپ کو اپنے عقیدوں کا نہیں آپ کو پتا. اپنے دین کا نہیں پتا. میں آپ کے سامنے آپ کا دین رکھ رہا ہوں، آپ اس کو مان نہیں رہے. میں میرے آپ دین کے آپ سامنے نے آپ کا بتانا دین ہے. رکھ رہا ہوں، آپ نہیں میرا مان رہے. میرا میرا عقیدہ آپ نے بتانا ہے. تو میرا عقیدہ آپ نے بتانا ہے. میں نے بتانا ہے، اب میں بتاتا ہوں. 99.9 مسلمانوں میرا کو اٹھا کے عقیدہ لے کر آپ نے آؤ. بتانا ہے مجھے، میرا عقیدہ آپ نے مجھے رولا نہ بتانا پا، ہے. رولا نہ پا. 99.9% جو دنیا میں مسلمان ہیں ان کو اٹھا کے لے آؤ، جو عقیدہ میں نے بتایا اس سے ڈینائی کر دیں وہ کہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. چلیں آپ ایک بندہ لے کے آئیں اپنے مرزائیوں میں سے جو یہ کہتا ہو کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام اس کو مرزا صاحب کو ابن مریم نہیں مانتے. ایک بندہ سامنے لائیں. ابھی میں نے اس کا جواب میں نے کہا ہے، میں نہیں مانتا ہوں. میں نے یہ کہا ہے کہ جتنے نبی رسول آئے ہیں وہ پاک دامن ایمان والی ماں یعنی کہ مریم کی اولاد ہے، مریم کے بیٹے ہیں، کوئی حوالہ شک نہیں. حوالہ حوالہ وہ حوالہ یہ جو آپ لے رہے آپ ہیں قدم مریم بیان کی نہیں کر رہے بیٹی ہیں، ہے. جھوٹ بول رہے ہیں آپ، او جہالت یار، والا کام کر رہے ہیں، حوالہ جھوٹ بول رہے ہیں نفسی آپ. خواہش، لا الہ نفسی الا اللہ. خواہش، اپنی اچھا چلے خواہشات. حوالے کو چھوڑ نفسی دیں. آپ مجھے یہ بتا دیں، اس چیز کا انکار کر آپ دیں نے جھوٹ کہ بولا، ابھی جہالت سنیں والا کام کیا، اس کا سنیں ثبوت نا، دیں کہ سارے نبی جو حوالہ ہیں کیوں ابن چھوڑ مریم ہیں. دیں؟ کیوں سنیں چھوڑے سنیں میں حوالہ؟ نے جھوٹ بولا ہے. ابھی سن لیں. آپ یہ کہہ دیں کہ سارے نبی رسول نیک پاک دامن حضرت مریم کی طرح کی اولاد نہیں تھی. آپ کہہ دیں وہ نہیں تھے. کہیں جی کیا 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 کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ سارے نبی مریم صفاتی ماں کے بیٹے نہیں تھے، یعنی پاک دامن ماں کے بیٹے نہیں تھے سارے نبی. بتائیں. سارے نبی سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی بھی نبی مریم علیہ السلام کا بیٹا نہیں تھا. پھر آپ کے یہ اسلام، آپ شکر کرو مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے ہو. اگر آپ کو نہیں، مسلمان ہونا قرآن پڑتا، قرآن رب کعبہ ایک ہی کی نبی کا قسم آپ ذکر رام کرتا رام ہے. کر رہے ہوتے، رام 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 کر رہے ہوتے. آپ کو کیا پتا دین اسلام کیا ہے؟ بھائی سارے قرآن نبی، ایک آپ سارے مجھے قرآن نبی. کی اب آیت سن دینا، میں لے، آپ کو قرآن کی سن آیت لے، دوں گا. اور سن لے، آیت دوں گا. سن لو. جتنے نبی رسول آئے ہیں صفاتی مریم کے بیٹے تھے، یعنی کہ پاک حوالہ دامن، پاک دامن. اچھا، حوالہ پاک دامن حوالہ ماں کے بیٹے نہیں تھے. حوالہ کی کیا آپ حوالہ بولے نہیں تھے؟ حوالہ آپ ثبوت بولے نہیں تھے، ثبوت پھر میں آپ بولے وہ نبی سارے ثبوت. پاک میں تو دامن کہہ ماں رہا کے ہوں کہ بیٹے نہیں تھے. قرآن نے صرف ایک ہی شخص کو کہا ہے اور یار ابن جو مریم. میرا سوال ہے اس کا جواب دے دے کہ منع سارے کر دیں نبی سب، قرآن منع نے پاک کر صرف دیں، دامن. ایک دلیل ہی پڑھ شخص کر کو دوں. کہا ہے اور ابن جاہل مریم. ہے، یہ جاہل ہے یار، یہ جاہل ہے. اس سے بات کرو، طلعت میرے صاحب، بے اس بس. کے بڑی کر ان کو دیں، نہیں سمجھ میں بے آنا، اسکرین بس ہوں، بڑی کر یہ دیں، بہت میں اوپر بے کی بس ہوں. بات ہے، یہ نہیں سمجھ آنی. اسکرین بڑی ایسی کر بات دیں، ہے نہیں، اسکرین کیا بڑی. غلط پڑھتا ہے بات کچھ کر سمجھ رہے ہیں نہیں نا آنی. ملک صاحب. اب فرعون کی بیوی بھی مومنہ تھی. ایک صرف منٹ ایک بات منٹ، نہیں یہ میں اس بات کا ہو آپ جواب رہی دوں گا، ہے میں اس کا جواب دوں گا. پاک دامن کی صفت کی بات ہو رہی ہے. جو پاک دامن کی تو وہ صفت بھی ہے وہ پاک حضرت دامن سے مریم علیہ تھا، السلام مومنہ. سے تھی. قرآن کریم ہی کہہ رہا ہے نا اس وہ کو. میں اب ان سے بات اب یہ آپ ہے ان کو قرآنی ان کو طور پہ چپ کروائیں ان کو. سورہ ان تحریم کو میں یہ بیان ہے کہ جو مومن کی مثال پاک دامنی کے لحاظ سے حضرت مریم علیہ السلام سے دی گئی ہے. مثال ہے اس لیے صفاتی ماں، صفاتی ماں آپ نے دکھانا ہے. ہاں تو سب صبر کریں ہاں آپ، تو آپ صفاتی دیر ماں وہی کا کریں دعویٰ اپنا. کیا ابھی طلعت صاحب نے، صفاتی، صفاتی ماں. کیونکہ پاک دامنی کا جو ماں کا تو تصور ہے وہ وہ صفاتی مومن کی طور پہ حضرت مثال ہے، مریم میں علیہ مومن نے کی السلام آپ کی مثال ہے. بات، میں نے آپ نبی کے کی ماں پیٹ، مومنہ تو ہوتی نہیں ہے. نبی کی بھائی ماں میں تھوڑی نے آپ مومنہ کے ہوتی ہے. پیٹ کی، توبہ آپ کے نعوذ باللہ. نفس کی بات نہیں شرم کرو لینی. بے شرمو. طلعت صاحب نے ایک ہے دعویٰ بھائی کیا محبوب ہے اللہ ملک نبی صفاتی کی صاحب، ماں یہ کا. آپ جو بندی آؤ، بات بندی کر آؤ. رہے ہیں نا وہ جہلانہ بات کرتی آؤ. وہ اور لکھی ہوئی جہلو، کہیں نہیں ہے نا. بات نبیوں قرآن بات کی مجید ماں میں بتا ہے نا، مومنات شروع قرآن تو نہیں مجید تھی. کریں، میں ہے. نبیوں کی ماں پڑھنے تو نہیں، دیں، وہ نہیں تھی پڑھنے تو مومنات. دیں. نبیوں کی جاہل. صفاتی ماں نبیوں اور مریم، نبیوں اس جاہلو، کا کی
हवाला माएँ देने मोमिनात आओगे। में से बुग़्ज़ थी, अहमदियत लेकिन में वो ईमान अपने ईमान को मरियम मत तो नहीं भूल थी ना। जाओ। बुग़्ज़ अहमदियत में ईमान भाई को मत साहब, भूल जाओ। तल्लत इनके साहब, घर की मरियम अलैहिस्सलाम तमाम नबियों की सिफाती माँ है। इसका हवाला आपने देना है। आपके नफ्स की ख्वाहिश या आपके भेजना पेट पड़ की दूंगा बात मैं नहीं तुम्हारे मानूंगा। घर से। यार ये सुने सुने ये अबू बकर साहब, या जो आयत है ना, आप इनकार कर दे कि सारे हाँ। नबियों की माँ अच्छी खवातीन मोमिन खवातीन जो हजरत मरियम में पाई जाती थी वो नहीं पाई जाती, बोले सिफात नहीं पाई जाती थी। ओ लो। और सिफात क्या थे? वो उसकी आटा बात ही हो गूंथती रही है थी, सर। मटके बनाती थी, क्या करती थी? क्या सिफात है? मोमिन वाली सिफात उस वक्त तक कोई मोमिन ही नहीं है जब तक हजरत मरियम वाली सिफात उसमें मौजूद नहीं है। ये बातें भाई, आपके सर के ऊपर से गुजर नहीं, जाएंगी। नहीं, नहीं, नहीं। आपने ओ दावा भाई, क्या पानी किया? नहीं, क्लास मलक के साहब। तालिब इल्म, यस मेरा गुनाह है कि मैंने यस आपके सामने एमए की यस किताब खोल के रख दी ओ है। मुझे मलक माफ साहब, कीजिए। कुरान आपने करीम दावा कहता किया है है कि कि मरियम अलैहिस्सलाम को पूरी मरियम की पूरी सिफाती माँ का आलमीन की दावा औरतों किया में से आपने। चुन सारे लिया। नबियों की माँ मोमनात नहीं थी। माशाल्लाह, बहुत आला किस्म की बात आपने कर दी। और जाहिल के बच्चों, ये आप किसब बयानी कर रहे हैं, ऐसा तो कहा नहीं किसी ने। जाहिल का बच्चा वो है जो ये कहता है कि मरियम अलैहिस्सलाम तमाम नबियों की सिफाती माँ है। वो है जाहिल का बच्चा। जाहिल जाहिल असली आपका यार गुनाह नीचे नहीं क्यों है, फाड़ दिया यार? आपका गुनाह नहीं पीछे है। क्यों उतार दिया मलक साहब? आप ही बस सब कुछ जायज पहले जायज आपने बोलेंगे। जाहिल का बच्चा उसको कहा है, फिर नीचे उतार इनको दिया। भी नीचे उतारें, एक सफा पढ़ने दे मुझे ताकि पता चले। मलक इमरान इलाम पढ़ यार। हाँ जी। लिखा है चनाचे अल्लाह केड़ा ताला ओला ओला होया, सीधा ओला ओला सीने से ओला, यहाँ पट्टी पुट्टी नहीं गई। नहीं, तो भाई वो वाला ये पढ़ने पढ़ो, के नहीं देते। वो नहीं, वाले नहीं, ओला मोहम्मद कटोला, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूला, हदीसें मूला, पढ़ो, वो वाला पढ़ रहा है। जिनके अंदर उन्होंने 6 साल की बच्ची के साथ निकाह भी किया, तो वो हदीस पढ़ो। और वो हदीस पढ़ो पढ़ो। कि हजरत आयशा सिद्दीका के साथ जब उनको हैज आया हुआ था, वो ना पढ़े तो जो उसके अपने हैज के बेटे की जान बावजूद बचाने के लिए कुरान 2.5 साल मना की कर रहा है, लड़की से कुरान शादी मना करवा दी कर रहा है, बच्ची से। जाहिल के बच्चों, कुरान वो मना ना कर पढ़े रहा है कि जब मलक साहब, हैज हो तो दोनों उसकी अपने तामीर बेटे कर की दो। जान और बचाने की कुरान खातिर 2.5 साल की बच्ची निशान से शादी 85 करवा क्यों ना दी, पढ़े? झूठा अब्दुल्ला, फिर रुखसती भी करवा निशान दी। नंबर 85 क्यों ना पढ़े? जैसे रसूलुल्लाह रुखसती थे करा दी इसी तरह झूठे। इब्राहिम साहब दोनों को बड़े झूठे हैं, तो मुआवजा पता बेवा, निशान उसको नंबर बेवा 85 लिखा हुआ है, पढ़ो जी। आपकी किताबों ने उसको बेवा लिखा हुआ है। बेवा कैसे हो गई वो? अब्दुल्ला अच्छा झूठा। अब मैं पढ़ दूं। बेवा कैसे हुई? बेवा कैसे हुई वो औरत? 2.5 साल की बच्ची बेवा कैसे हुई? जो तलत साहब ने जो सवाल किए हैं वो वही बात है ना, इसी तरह। शादी नहीं हुई, निकाह नहीं हुआ, रुखसती नहीं हुई, तो बेवा कैसे हुई? तो वो 6 साल 2.5 वाला साल की बच्ची। वो 6 साल वाला भी वही एक ही बात है। जैसे वो वो वाली वो रिवायत तुम कैसे पढ़ो बयानी कर रहे हो ना? जिसमें ममदी बेगम की सलवार को सूंघा जाता था। वो तुम किसे बयानी कर रहे हो? तुम दूसरों का इतराज अपने मुंह से पेश करके तुम खुद गुस्ताखी करना चाहते हो ना, इसलिए। हम क्यों करना नहीं तो चाहते हैं? तुम्हारी जमात ने 12 साल लिखी हुई है। जैसा इल्जाम जो है वो मिर्जा साहब पर है, इसी तरह का ही रसूलुल्लाह पर भी है, मिर्जा साहब का तो लिखा हुआ है ना। यहाँ पर है। अस्सलाम वालेकुम। सब्र करो आप, सब्र करो। वो किताबों में भी लिखा हुआ है। 2.5 साल की बेवा कैसे हो गई? अगर शादी रुखसती निकाह नहीं हुआ, 2.5 साल की बेवा कैसे हो ये जरा गई? हवाला पढ़े, अब्दुल्ला भाई बताते हैं आपको कैसे हुई, वो बताते हैं आपको। जजा साहब जरा हवाला पढ़े ना, ये जो मरियमी सिफात क्या होती हैं और ईसवी रूह कैसे पैदा होती है, और ईसवी रूह का हमल किस किस नबी को हुआ है, और कौन सी माँ में से नबी पैदा होते हैं, ये पढ़ के सुनाए जरा। नहीं, हवाला बताओ ना पहले, किसका हवाला है? यार ये हवाला ही हो है, सकता इसको है। उतार दें, ये हवाला नहीं है। नहीं, बताओ ना किसका किसका है। वाला है? बताते हैं ना, तुमने पहले खुद तो लिखा बताओ हुआ है। ना, हदीस में लिखा हुआ है। मैं पहले बताऊंगा, सारा बताओ। कुछ बताएंगे। पहले सारा बताओ कुछ कौन सी बताएंगे। हदीस की किताब में लिखा हुआ है झूठो? ऐਵੇਂ झूठे फिर हम रब्बा का राफतीन पढ़े इधर। तुमने खुद सफा नहीं, लिख के ले आए, हमें रब्बा क्या का पता? राफतीन खोल लें इधर, वो पढ़े भाई। खोलेंगे, सारा कुछ खोलेंगे ना। बगैर हवाले के चीजें पेश करते हो। इनको मलक नीचे कैसर उतार साहब, दिया, एक बात है, पढ़ने के बाद मलक पढ़ेंगे कमाल साहब वैसे आप। बहुत ही फहम वाली बहुत आला बात करते हैं। ये जो बात की है ना कि तमाम अंबिया इब्ने मरियम होते हैं, बहुत जबरदस्त बात की है इन्होंने। ये हाँ, कुरान हाँ, करीम में है, कुरान करीम तुम्हारे में। तुम कुरान दो करीम ना में है। दलील दो ना, किधर है? हवाला फिर पढ़- कुरान करीम पर झूठ मैं बांध रहे हो, पढ़- लुकमान साहब, शर्म नहीं आती? आप लोगों की समझ से बाहर। कहाँ पे आया कुरान पाक में? आयत दो, सूरह तहरीम पढ़े, सूरह तहरीम जाके पढ़े। आयत नंबर बता ना। और यार उसमें शुरू की आयतों में ही है। हाँ तो निकाल ना, आयत नहीं है तो फिर बातें क्यों करते हो? ये हवाला मलक निकालो, साहब को पढ़ो। हवाला पढ़ लेने देना। इनको नीचे तो उतारो, हवाले का पहले बताओ ना हवाला कि कहाँ से लिया हवाला? हाँ, हमें इनको क्या नीचे पता कहाँ उतार से दो लिया? बस। खुद एक लिखा का हुआ है, काम हमें क्या आता है। पता है? पहले बोला नीचे ना। आगे उतारो, अबू बकर मीर साहब को नीचे उतार दिया, जो बंदा सच बोले नीचे उतार दो। अच्छा मलक कैसर साहब और अब्दुल्ला साहब, अगर आपने बात अखलाकी से बात की
आपने हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम के बारे में कोई गलत बात की तो मैं आपको- अलैहिस्सलाम नहीं बोलना इधर, फरमाया जनाब क्यों नहीं बोलना ब्रॉड आप? मैं बात हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम नहीं बोलना, सलातो-सलाम आप ना पढ़े वरना हम पे कज़ाब दज्जाल कहेंगे। अहमद अलैहिस्सलाम ठीक है, तो मैं आपको बात दूंगा। कबूल है, बैठ जाए, जिसको नहीं कबूल चला जाए मेरे भाई। नहीं तो हम तो नबी की हदीस पढ़ेंगे कि मेरे बाद कज़ाब और दज्जाल आएंगे। पढ़ो, आप पढ़ते रहो, हम सबको नहीं तो ना बोलो हम हदीस पढ़ेंगे कज़ाब और दज्जाल, हम हदीस का लफ्ज़ बोलेंगे कज़ाब और दज्जाल। के बाद कैसे झूठे हो आप? दावा कैसे नबूवत झूठे हो? करने आप वाला हदीस कज़ाब और कैसे दज्जाल झूठे है। हो? कुरान नबूवत बात में कुरान के अंदर कहा ये मुसलमान है, मुसलमान हमारे। मरियम तमाम नबियों की ये सिफात दो नंबर मुसलमान हदीस में तहरीर कर रहे हैं। हदीस में 30 का लफ्ज़ आया है, के ऊपर झूठ बोलते हो यार, कैसे झूठे लोग हैं? जवाब होते हो तो शादियत करते हो। अगर तुम सलातो-सलाम पढ़ोगे तो हम कज़ाब दज्जाल पढ़ेंगे। अलैहिस्सलाम कुरान के ऊपर झूठ बोलते हो मिर्जा गुलाम का दैनिक कज़ाब और शादियत करते दज्जाल हो। कहा है। लुकमान भाई मुनकरीन की हालत देखें कि बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दावा नबूवत करे वो मुसलमान कज़ाब का भाई है, हदीस कौन मिर्जा गुलाम का ज्ञानी। मिर्जा साहब कहते हैं लगाएंगे और हमने तो कह दिया कि सारे झूठे होंगे। मैं नबी और रसूल वो जाहिर है। कितनी बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबूवत का दावा करे वो मुसलमान कज़ाब का भाई है। बुखारी हुसैन 11 पेज नंबर 6। कहते हैं जो नबी और रसूल का दावा करे वो मुसलमान कज़ाब का भाई है। मुसलमान कज़ाब के छोटे भाई को आप लोग सलातो-सलाम पढ़ेंगे। मरज़ई कुरान के ऊपर झूठ बोलते हैं। अभी झूठ बोला कुरान के ऊपर है कि मरियम तमाम नबियों की सिफाती माँ है। अच्छा ठीक कुरान है, की कौन सी आयत है वो? अबू बकर साहब, अबू बकर हाँ साहब, आयत कोई नहीं है, बस बारो-बार ही है, एक कर फहम है। मलक कैसे कुरान की आयत पेश करें, बारो-बार क्यों जाते हैं आप? यार अबू बकर कराना साहब तो पेश करेंगे ना। मलक साहब ये हवाला पढ़ लेने दे, हवाला पढ़ लेने दे। मैं फिर नीचे हवाला नहीं, कुरान की आयत, कुरान की आयत हवाला नहीं। आराम से कुरान की वो आयत दिखा दें जहाँ पर कलमा इकट्ठा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद, वो दिखाएं कुरान की आयत। इनकार कर दें कलमे का मेरी तरफ से, अगर आपको नहीं मिला इनकार कर दें। मैं आपको इनकार करो इधर। हाय 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 अबू बकर बिन जियो। की हालत देखें कलमे का इनकार। पिटनियां ने हाँ तो अगर आपको नहीं मिला तो आप इनकार कर दो। जिसको मैं बोलूंगा मैं बात फिर नहीं जब करूंगा, हम जिसको मैं मिटाते हैं, बोलूंगा वही बात करेगा। जब मिटाते हैं तो मलक कहते हैं कैसर मिटाते साहब, क्यों हो? मलक हाँ कैसर जी। साहब, अब खबर जी। मलक कैसर साहब, आपके पास 1 मिनट है, कोई भी बीच नहीं बोलेगा, उसका जवाब जो अहमदी देना चाहेगा देगा। मलक कैसर साहब, जो आपने सवाल उठाना है मेरी बातों का जवाब किसने दे रहे हैं? वो आपकी चलो बारी आती है, आपकी मैंने बारी। अपना मेरा सवाल 1 तो मिनट अभी अबू तक बकर खड़ा है बिन को दिया। अबू चलो बकर साहब, मैं फिर नीचे उतार दूंगा, मैं कह रहा हूँ आपकी बारी भी आएगी सर। लेकिन मेरा जो सवाल पहले का खड़ा है उसका मलक जवाब कौन कैसर देगा? साहब 1 मिनट। अबू बकर साहब आपके ऊपर भी सवाल खड़ा है ना। मलक साहब आप वही, मलक कैसर साहब आप वही सवाल कर लें दोबारा कि अबू बकर भाई वाला ही कर लें, चुप कर, आप चुप कुरान कर में कहाँ लिखा, चुप कर कहाँ जा लिखा यार। मरियम अलैहिस्सलाम तमाम अंबिया की सफाती माँ है। ये आ गया मेरा सवाल। पूरा करना ना, तू लो तो। नहीं ऊपर उठाओ मलक साहब ना। नहीं उठाऊंगा, नहीं, जिसने बैठने जाना आप भी जाओ। अच्छा चलो चलिए आओ मलक साहब, चलिए अबू बकर मीर भाई ये नहीं जवाब। आप सीना जोड़ पे आ गए, आप सीना जोड़ पे आ गए। मलक अवान साहब, इसके बाद ना मेरा मलक कैसर साहब से सवाल है, पहले ये कर लें फिर उसके बाद मैं सवाल करूंगा। कैसर साहब अब ये आ गए, सीना जोड़ पे आए, चले अपनी बरात चलो ओपन करें। चलो अपनी बराड ओपन करो मलक इमरान। जाओ, मेरी बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह जी, आप नहीं ते जाओ। नस सान कोई इल्मी गल करन दे, उसे पिटनियां पिटो जाके। नस जो जा और आज मैं आपको एक बात बता दूं, एमडीओ जो ऊपर बैठे हैं नीचे, अगर ये किसी बराड से किसी एमडी को नीचे उतारते हैं और ऊपर दूसरे एमडी बैठे रहते हैं, उनको अपने खुदा की कसम, अगर वो ऊपर बैठे, किसी एमडी एक को नीचे उतारते हैं, सारे बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। एग्री मैं बिल्कुल मलक अवान साहब से एग्री भी ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਵੇਗਾ ਉਹ ਬਗੈਰਤ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ठीक है, बेशरम होएगा, कुत्ता होएगा। हाँ मलक साहब एक नारा आया है मार्केट के अंदर, मैं सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ जी, मैं सुनना चाहना हूँ। लूती शरीर आमर खंजीर बुरी बात।
नहायत बुरी बात, नहायत सॉरी बुरी सॉरी बात। मलिक सॉरी हमने सॉरी इल्मी अकली बात करनी है, हम उन्हें मना करते हैं इखलाक से बात करो और खुद ठीक है इखलाक मलिक से बुरी साहब, बात करें। बुरी जोश बात। आया हुआ अच्छा था, जज्जा जोश। साहब, मलक साहब ये हवाला पढ़ लेने दे, इतनी देर से लगाया हुआ है, जो आपने मामला उठाया था उस पे हवाला पढ़ लेने दे 1 मिनट का। ये बात जो हज़रत मसीह मौला